Lugi ako guys. Oh, yeah. Mga ready to, ano na to? Broke nut. Oh, di ba? Ready to ride. Broke. Ay, Broke nut. broke nut. G-line. Na-broke nut na naman ako. Nut na tayo, no? Dahon ride. Our new ride leader, kaway naman yung ride leader. Yun, naka-Dahon t-shirt pa yan. Talaga naman oh. Hanap ako. O sige, ayan. Yan, o, di ba? Hanap. May ubi pala eh. Okay, okay. Ito ba yun? Ay, ito yun? Iyan na ha? Ay, ito talaga. Okay, thank you. Oo, sa kamay mo. Ayan. Ayan. Ilabas na lahat. Ayan na. Ayan na. Take my time 'cause I need to. Gotta see through.